ଆରେ ମୁନି, ମୁଁ ଏବେ କାମକୁ ଯାଉଛି। ତୁ ଏକୁଟିଆ ବାହାରକୁ ଯିବୁନି। ମୁଁ କାମ ସାରି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବି। ଠିକ ଅଛି ଦିଦି, ତୁ ଯା, ମୁଁ ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢୁଥିବି। ତୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବା। କୁନି ଆଉ ମୁନି ଥିଲେ ଦୁଇ ଅନାଥ ଭଉଣୀ। କୁନି କାଉ ଘରେ କାମ କରୁଥିଲା। କାମ କରି ସେ ଯାହା ବି ପାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା କିଣି ଖାଉଥିଲେ। କାଉର ଝିଅ ଚିକି ଥିଲା ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ସେ କୁନିକୁ ଅନେକ ଗାଳି କରୁଥିଲା। ଏଇ କୁନି, ତୁ ଆଜି ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି ଆସିଲୁ? ଟଙ୍କା ନେଲା ବେଳେ ତ ଠିକ ସମୟରେ ଟଙ୍କା ନେଇଯିବୁ, ହେଲେ କାମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଏତେ ଡେରି କାହିଁକି କରୁଛୁ? କିନ୍ତୁ ଚିକି, ମୁଁ ତ ଠିକ ସମୟରେ ହିଁ ଆସିଛି। ଏଇ, ମୁଁ ତତେ କେତେ ଦିନ ମନା କରିବି? ତୁ ମତେ ମୋ ନାଁ ଧରି ଡାକିବୁନି। ତୁ ମୋ ବୟସର ହେଲୁ ତ କଣ ହେଇଗଲା? ତୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରୁ, ତୁ ମୋ ଚାକରାଣୀ। ଆଜିଠୁ ତୁ ମତେ ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ ଡାକିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଆଉ ଦିନେ ଯଦି ଡେରି ଆସିବୁ, ମୁଁ ମାକୁ କହି ତ ଦରମା କାଟିଦେବି। ନା ନା ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଡେରି କରିବିନି। ଠିକ ଅଛି, ଯା ଶୀଘ୍ର ନିଜ କାମ କରିବୁ। କୁନି ଦିନ ସାରା ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରି ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲା। ଯାହା ହେଉ, ଆଜି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ ସାରିଦେଲି। ମୋ ଦରମା ପାଇବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଜି ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା ମାଗିନିଏ। ଘରେ ତ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଦରମା ନେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବା ଖାଇପାରିବୁ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି କୁନି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। ସେତେବେଳେ କାଉର ଝିଅ ତା ମା ପାଖରେ ବସିଥିଲା। ମାଲିକାଣୀ, ମୋ ଦରମା ପାଇବାର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମତେ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାମକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ତୁ ଅନେକ ଡେରି କରି ଆସୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ମାସର ଦରମା ତତେ ମିଳିବନି। ନା ନା ଛୋଟ ମାଲିକାଣୀ, ଏମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଘରେ କିଛି ବି ଖାଇବା ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ଦରମା ନ ପାଇବି, ଆମେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଇ ମରିଯିବୁ। ଆରେ କୁନି, ତୁ ଆଉ କାନ୍ନି। ମୁଁ କାଲି ତତେ ଦରମା ଦେବି। ଏବେ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ଏମିତି ଶୁଣି କୁନି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ବହୁତ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କୁନି ଏକ ଗଛ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ହେଲେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ନିଜ ଭଉଣୀ କଥା ଭାବି କୁନି ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି। ଘର ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ତା ସାନ ଭଉଣୀ ମୁନି ଏକ କୋଣରେ ବସିଥିଲା। ଦିଦି, ତୁ ଆସିଗଲୁ। ଦେଖ ନା, ଘର ଭିତରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡୁଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ଭଉଣୀ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ଆମେ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରିନେବା। ଏମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିଶି ଘରର ସବୁ ପାଣି ପୋଛି ସଫା କଲେ। ମୁନି, ତୁ କିଛି ଖାଇବା ଖାଇଛୁ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ ଦିଦି, ଘରେ ତ ଖାଇବା ନଥିଲା। ମୁଁ ସକାଳୁ କିଛି ବି ଖାଇନି। ଦିଦି, ତୁ ଦରମା ପାଇଲୁ? ନା ଭଉଣୀ, ମାଲିକାଣୀ ମତେ ଆଜି ଦରମା ଦେଲେନି। ସେ କହିଲେ ମତେ କାଲି ଦରମା ଦେବେ। ଆରେ ଦିଦି, ମତେ ଆଜି ଜମା ବି ଭୋକ ଲାଗୁନି। ଘର ସଫା କଲା ପରେ ଭାରି ଥକା ଲାଗିଲାଣି। ଚାଲେ ବି ଶୋଇବା। କୁନି ଜାଣିଥିଲା ତା ଭଉଣୀକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସେ ବି ମନ ଦୁଃଖରେ ତା ଭଉଣୀ ସହ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠିଲା, ସେ ଦେଖିଲା ତା ଭଉଣୀ ଦେହରେ ଅନେକ ଜ୍ୱର। ମୁନି, ତୋ ଦେହରେ କେତେ ଜ୍ୱର? ଏବେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ଦିଦି, ମତେ ଜ୍ୱର ଆସିନି, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ବିନ୍ଧୁଛି। ତୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଏବେ ମାଲିକାଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣିଲା ପରେ ମୁଁ ତତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଯିବି। ମା ମା, ଦେଖ, ଏ ଚୋରଣୀ ଆସିଗଲା। ମୁଁ ତ ଭାବିଥିଲି ତୁ ସବୁ ଗହଣା ଚୋରି କଲା ପରେ ଆଉ ଆସିବୁନି। ନା ନା, ମୁଁ କାହିଁକି ଗହଣା ଚୋରି କରିବି? ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ଔଷଧ କିଣିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ମାଲିକାଣୀ, ମତେ ମୋ ଦରମା ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ମୋ ଭଉଣୀ ଘରେ ଏକା ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି। ମା ଦେଖୁଛ, ଇଏ କେତେ ଚାଲାକ। ଗହଣା ଚୋରି କଲା ପରେ ଇଏ ପୁଣି ଦରମା ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି। ଯେମିତି ଆମେ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ କରିବାନି। କୁନି, ତୁ ଏତେ ବଦମାସ। ତୁ ଅନାଥ ବୋଲି ମୁଁ ତୋ ଉପରେ ଦୟା କରି ତତେ ମୁଁ କାମ ଦେଇଥିଲି। ହେଲେ ତୁ ମୋର ସବୁ ଦାମୀ ଦାମୀ ଗହଣା ଚୋରି କରି ନେଇଗଲୁ। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ। ଏମିତି ସେମାନେ କୁନିକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନ ଦେଇ ତାକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। କୁନି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏକ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ସେ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ଗଛଲତା ଥିଲା, ଯାଦ୍ୱାରା ସେ ରାସ୍ତାଟି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ହଠାତ୍ କୁନି ଏକ ଆଲୁଅ ଦେଖିଲା। ସେ ଯେମିତି ଆଲୁଅ ପାଖକୁ ଗଲା, ସେଠି ଗୋଟେ ପରୀ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଏଇ କଣ? ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁନି ତ?
तुमे सतरे जणे परी? हाँ मु जणे परी। तू मते एठी देखिचु बोली एक कथा काहाकू भी कहिबुनी। अन्य चढ़ी माने एक कथा जानिले से माने मोर क्षति करि पारंती। व्यस्त हुअनी परी, मु काहाकू भी कथा कहिबिनी। मु छोट बेले गप कहानी री परी कथा पढ़िथिली। आज तुमको देखि अनेक खुशी लागिला। मु एठी आ बेसी समय रही पारिबिनी परी। मु शीघ्र घर को जीवी। घरे मो अस्वस्थ भौणी एकुटिया अछि। चढ़ी तू बहुत चिंतारे थिला बळे जाना पड़ुचु। तोर किछि असुविधा हेइछि कि मते कह, मु जदि पारिबी तते सहाय्य करिबी। परी सतरे तुमे मते सहाय्य करिबो? तुमे मते सहाय्य कले मु अनेक खुशी हेबी। एबे मते सहाय्य निहाती दरकार। तापरी कुनी परी को सब घटना कहिला। तू चिंता करनी, एई गोलाप फूल को ने। एई गोलाप एक जादुर फूल। ए फूल को तो निज अगणारे रखिदेबू। संगे संगे ही फूलर एक घर तैयारी हेइजिबो। सेई गोलाप घर तोर सब समस्या दूर करिदेब। एमिति कही परी सेई गोलाप फूल कुनी को देई सेठारु चली गला। कुनी शीघ्र से गोलाप फूल धरी घर को आसिला। सेतेबेले से देखिला ता भौणी बेहोश होई तळे पड़िची। मुन्नी, ए मुन्नी, तोर कोन हैला भौणी? उठ, कथा कह। हे भगवान, मो भौणी काहे की कथा कहूनी? हठात कुनीर नजर परी दिया गोलाप ऊपर पड़िला। से शीघ्र से गोलाप फूल को नहीं निज अगणारे रखिदेला। संगे संगे से गोलापटी एक सुंदर घर पालटी गला। कुनी शीघ्र ता भौणी को नहीं गोलाप घर भीतर को गला। घर भीतर को जाऊ जाऊ ही मुन्नी पूरा पूरी सुस्थ हो गला। से निज को गोलाप घरे देखि आश्चर्य हो गला। कुनी ताको सब घटना कहला। दीदी, ए घरटी अनेक सुंदर हेची। आजिठु आमे कोनी घरे रहिबा? हाँ, आजिठु आमे घरे रहिबा। एबे जेते वर्षा हेले भी ए घर भितरे आ पानी पड़िबनी। दीदी, भारी भोक लागिलानी। तू किछि खाइबा आनिचु? नाई रे भौणी, मते मालिकाणी कामरो बाहर करिदेले। एबे जानि पारुनी मु केमिति खाइबा किनिबी। कुनीर कथा सरिछि कि नाही तांका पाखरी अनेक सारा खाइबा बाहरिला। दीदी देखे, एठी केते सारा खाइबा बाहरिला। सतरी एइटा गोटे जादुर घर। हाँ मुन्नी, एबे हमर आ किछि भी असुविधा रहिबनी। परी, ए जादुर गोलाप हमको देइथिबारु तुमको अनेक अनेक धन्यवाद। दुई भौणी एपरी कही खुशी हेबा समय रे हठात बाहरु जोर जोरे पाटी सुना गला। दुई भौणी बाहर को आसिले। देखो मा देखो, ए चोरणी आम गहना चोरी कला परी केमिति एते बड़ घर तयारी करिछि। मु प्रथमे भाबिथिली तते मो गहना दान करिदेबी। हेले तू गहना तो चोरी करी घर तयारी कलु। ता ऊपरी तो भौणी रो देह खराब हेबा मिछ कथा भी कहिलु। मु तते एबे जमा भी छाड़िबिनी। कह, मोर सब गहना कोठी बिक्री करिछु? ए सब कोन कहउचंती? मो भौणी चोर नुह। हाँ मालिकाणी, मु गहना चोरी करिनी। आपण सत कथा जानिबा को थरी चेष्टा करंतु। देखुछ मा, ये केते बड़ बड़ कथा कहउची। कथारे अछि परे चोरर मुहटा। रह, एबे तो पाटीर सत कथा बाहर करूची। एमिति काउछुआ एक पत्थर कुनी ऊपर को फिंगिला। हेले से पत्थर कुनी देहरे न बाजी ओलटा काउछुआ देहरे आसी बाजिला। सेते बेले एक लाठी आसी काउछुआ को अनेक पिटिला। मां, मां मते बंचा मां। ए कोन मो झियो को एमिति पिटुची किए? ताको मु पिटुची। मु जादुर गोलाप घर थाउ थाउ तमे माने दुई अनाथ भौणीकर किछि क्षति करि परिबनी। आउ चिकी, तू सत कथा न कहले जाय ए लाठी तते एमिति पिटुथिबो। सत? कोन सत? मा चिकी, मते सत कथा कहि दे। मां, तुमर सब गहना मु चोरी करिथिली। मो गहना बिका टंका सब सारी देइची। मु ए कुनी को जमा भी पसंद करेनी। मु ताको चोरर अपवाद देइथिली जेमिति तुमे ताको घर बाहर करि देबो। ए सब प्लान मोर थिला। मते क्षमा करि दियो मां। काउछुआ जेमिति सत कथा कहिला, लाठी ताको आउ न पिटी सेठारु चली गला। छी चिकी, तते मो झियो कहिबाकू भी लाज लागुची। तू एते खराब काम केमिति करि परिलु? मां कुनी, मते क्षमा करि देबू। मो झियो कथा को सत भाबी मु तते भूल बुझी घर बाहर करि देइथिली। तू केते भलो मु आज निज आखिरे देखुची। मो झियो तते आउ केबे भी हैरान करिबनी। मु काली ताको ता मामू घर को पठेई देबी। मां, ए सब कोन कहउछ? चुप कर। एते सब हेला परे भी तू शिक्षा पाइलुनी? मो ऊपर जवाब देउछु।
ଚାଲ ଘରକୁ, ମୁଁ ତ କଥା ବୁଝୁଛି। ଏମିତି କହି କାଉର ମା ତା ଝିଅର କାନ ଧରି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ଏ ଚିକିଟା ଏତେ ବଦମାସ, ତା ସହ ଯାହା ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି। ଦିଦି ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଅନେକ ଖୁସି, ଆଉ ଦିନେ ବି ଚିକି ତତେ ହଇରାଣ କରିବନି। ଏମିତି ସେ ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଯାଦୁର ଗୋଲାପ ଘର ପାଇଁ ସେମାନେ ସାରା ଜୀବନ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ମା କାଲି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ, ମୋ ପାଇଁ ଏଥର କେକ୍ ଆଣିବ ନା? ମୁଁ ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ କାଟିବି। ହଁ ମୋର ମନେ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ହେଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଢିଆ କେକ୍ ଆଣିଦେବି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଆজ କିଛି ଖାଇନେବୁ। ତାପରେ ସେ ମା ଛୁଆ ଖାଇବା ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଅଧରାତିରେ କୁନିର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମା ସକାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ବଜାରକୁ ଯାଅ, ମୋ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିବ। ଓହୋ, ଅଧରାତିରେ ଉଠି ଏମିତି ପାଟି କାହିଁକି କରୁଛୁ? କିଏ କହିଲା ତତେ ସକାଳ ହେଲା? ସକାଳ ହେଇଥିଲେ କଣ ଘର ଏମିତି ଅନ୍ଧାର ଥାନ୍ତା? ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିବୁ ଯା, କେତେ ରାତି ଅଛି। ମତେ ଆଉ ବିରକ୍ତ ନକରି ଶୋଇବାକୁ ଦେ। ଆରେ ସତରେ ତ ଏ ଯାଇ ସକାଳ ହେଇନି। କେକ୍ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ନିଦ ହଜିଗଲାଣି। ଯାଏ କିଛି ସମୟ ଶୋଇପଡେ, ସକାଳ ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି କୁନି ପୁଣି ଥରେ ଶୋଇଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ମା କୁନି ତୁ ଘରକୁ ପରିଷ୍କାର କରୁଥା, ମୁଁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି କେକ୍ ନେଇ ଆସେ। ତାପରେ ମା ଚଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲା, ଆଉ ବଜାରରୁ କେକ୍ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରିଲା। ସେତେବେଳେ ଦୁଇ କାଉ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ସାରିଥିଲେ। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଆସିଗଲ, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନେ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ସେମାନେ ବୋଧେ ଆଉ ଆସିବେନି, ଆମେ ତ ଆସିଗଲୁ। କୁନିକୁ କହ ସେ ଏବେ କେକ୍ କାଟୁ। ନା ମା, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଛଡା କେକ୍ କାଟିବିନି। ଚାଲ ମା, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି ମା, ଆସ ଯିବା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ଏଇଠି ଥାଅ, ଆମେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣୁଛୁ। ଆରେ ଏବେ ଆମ ପାଖରେ ବଢିଆ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏ କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଅଳ୍ପ ହିଁ କେକ୍ ମିଳିବ। ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଲେ ଏ କେକ୍ କୁ ଖାଇନେବା। ହଁ ଠିକ କହିଛ, ଚାଲ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କେକ୍ କୁ ଖାଇନେବା। ତାପରେ କାଉମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେ କେକ୍ କୁ ଖାଇ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏବେ ଆସିଲୁ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତତେ ଏଇଠି ଅପେକ୍ଷା କରି ବସି ରହିଛୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଚାଲ ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ, ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ଏବେ କେକ୍ କାଟିବା। ଏ କଣ, ଏଠି ତ କେକ୍ ନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଏଇଠି ରଖିଥିଲି। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ତମେ ମାନେ ତ ଏଇଠି ଥିଲ, କେକ୍ କୁ କିଏ ନେଇଗଲା? ତମେ କଣ ଦେଖିପାରିଲନି? ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ବାହାରେ ହିଁ ଛିଡା ହେଇଥିଲୁ, ତ ଘରର ଝରକା ଖୋଲା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଝରକା ପଟୁ କିଏ ଆସି ତ କେକ୍ ନେଇ ଯାଇଥିବ। ମା, ଏବେ କଣ ହେବ? ମୁଁ କଣ ଆଜି କେକ୍ କାଟି ପାରିବିନି? ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅ ଆଜି କେକ୍ କାଟି ନ ପାରିଲେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ। ମୋ ଭାଇର ଗୋଟେ କେକ୍ ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ ତାଠୁ ଗୋଟେ କେକ୍ ନେଇ ଆସୁଛି, ପଛରେ ତୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବୁ। ହଁ ମିଟୁ ଭଉଣୀ, ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କେକ୍ ଆଣିଦିଅ। ଆଜି ଯଦି ସେ କେକ୍ କାଟି ନ ପାରିବ, ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିବ। ଏମିତି ଶୁଣି ମିଟୁ ଶୀଘ୍ର ତା ଭାଇର ଦୋକାନକୁ ଗଲା, ଆଉ କେକ୍ ନେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ କୁନି କେକ୍ କାଟିଲା, ସମସ୍ତେ କେକ୍ ଖାଇଲେ। ଏହେ, ଏ କେକ୍ ର ସ୍ୱାଦ କେତେ ଖରାପ। ମିଟୁ, ତୁ କୋଉଠୁ ଏ ବାଜେ କେକ୍ ଆଣିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଯୋଉଠୁ ବି କେକ୍ ଆଣିଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମିଠା ଲାଗୁଥିଲା। କାଉର ମନେ ନଥିଲା ସେ ଚୋରି କରି କେକ୍ ଖାଇଛି। ଭୁଲରେ ତା ପାଟିରୁ ସତ କଥା ବାହାରିଗଲା। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଗଲେ କାଉମାନେ ହିଁ ଚୋରି କରି କେକ୍ ଖାଇଛନ୍ତି। ତମେ ଦୁଇ କାଉ ଏତେ ବଦମାସ, ଏ ଛୋଟ ଝିଅର କେକ୍ କୁ ଚୋରି କରି ଖାଉଛ? ତମ ଭଳି ଚୋରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ରଖିବୁନି। ଏମିତି କହି ସମସ୍ତେ ପିଟି ପିଟି କାଉମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ମନ ଦୁଃଖରେ କାଉମାନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଆମେ 2 ଦିନ ହେଲାଣି କିଛି ବି ଖାଇବା ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆର ଜନ୍ମଦିନରେ କେକ୍ ଖାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ହେଲେ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ଚୋର ଜାଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଜାଣିବେ ତ, ତମ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକଥା ଜାଣିଗଲେ,
केक चोरी करी खाई किए कौन निजे कुहे मु केक चोरी करी खाईची। अरे मु जानी सुनी एकथा कहिनी भूलरे मो पार्टी सत कथा बाहरी गला। मु भी तो केक खाईथिली काई मो पार्टी तो सत कथा बाहरिलानी। एबे हमको केही भी खाइबा देबेनी। चलो परिश्रम करी खाइबा जोगाड़ करिबा। एमिति काऊ माने खाइबा खोजुथिले हठात से माने देखिले गोटे चढ़ई किछि कटा आंब बाहर सुखेई घर भीतर को चली गला। अरे देख देख सेपटे से नुआ बहुटा आंब सुखेची एते सारा खाइबा आगरे पड़िची चाले किछि खाई नेबा। पागल ना कौन आंब चोरी करी खाऊ खाऊ जदि आमे धरा पड़िची बा। अरे तू कौन देखिलुनी जी आंब सुखेला सी गोटे नुआ बहु से कौन एते समय बाहर आंब को जगे रहिबो। आंब न सुखिला जाए से बाहर को आसीबनी से भीतरे आमे सबु आंब खाई नेबा। हाँ तुमे ठीक कथाटी कहिच चलो एबे जिबा। एमिति कथा हेई दुई काऊ शीघ्र आंब खाइबा आरंभ कले। किछि समय रे ही से माने सबु आंब खाई सेठारु चली गले। सेतेबेले नुआ बहु लता घर बाहर को आसिला। ए कोन मु एठी एते गुडे आंब सुखेइथिली मोर सबु आंब किए नेई गला। निश्चय को चोर आसी मो आंब नहीं जाइथिबो। मो सासु ए कथा जानिले मो ऊपर अनेक रागिबे से मते घर बाहर करि देबे। ना ना मो गछरो शीघ्र आंब बाड़ी काटि निए। एमिति कही लता चढ़ी शीघ्र गछरो किछि आंब बाड़ी काटि नेला। तापरे से सेसबु नहीं घर भीतर को चली गला। परदिन सकाळे से पुणी आंब सुखेइला। सेतेबेले दुई काऊ सेठा कसिले आउ पुणी थरे सबु आंब खाई देई सेठारु चली गले। एमिति प्रतिदिन चलिला। लता चेत थर भी आंब सुखौथिला काऊ माने तार आंब चोरी करी खाई देउथिले। आरे चढ़ी पाख जंगल रे मो सांग लता रुहे से बाहरला दिनरु मु ता सह देखा करिनी। चाले आजि ता पाखक जिबा आउ ता सह देखा करी आसीबा। एमिति कथा हेई मिटू आउ चढ़ई शीघ्र पाख जंगल को गले। सेतेबेले सेमाने देखिले तांका सांग लता कांदुची। कौन हैला सांग तू एमिति कांदुचु काहेकी? मो बड़ विपदरे पड़िछि सांग। प्रतिदिन मु आंब काटिकी बाहर सुखाए हेले सबुदिन ही मो आंब चोरी हेई जाए। गछरे भी आउ बेसी आंब नाही। मो सासु ए कथा जानिले से मो ऊपर बहुत रागिबे आउ मते घर बाहर करि देबे। जानि पारुनी एबे मु कोन करिबी। सब कथा सुनिला परे माँ चढ़ई जानिगला एसबु से दुई काऊ को काम। मु जाने एसबु चोरी किए करुची। निश्चय एसबु से दुई काऊ को काम। दुई काऊ आम जंगलरू खाइबा चोरी करी खाउथिले। सेमाने चोर जानिला परे आमे सेमानकु जंगलरू बाहर करिदेलु। तापरे सेमाने ए जंगल को आसी तम आंब चोरी करी खाउचंती। सेमानकु धरिया पई मो पाखरे एक उपाय अछि सुन। एमिति चढ़ई सेमानकु ता योजना कथा कहिला। तापरे लता किछि आंब पाळी ताको काटी बाहर सुखेई देला। चढ़ई आ मिटू जाल धरी गछरे लुचि रहिले। किछि समय परे दुई काऊ सेठाକୁ आसिले। अरे सतरे ए घरर नुआ बहुटा केते बोका। आमे प्रतिदिन तो आंब चोरी करी खाउचे तथापि से किछि भी जानि पारुनी। सबुदिन आंब काटिकी एठी सुखौची। से जा भी हो आमको तो खाइबा पई आंब मिल जाउची। आमको आउ काम करियाकू पड़िबनी। एबे सबुदिन एमिति आंब खाई परिबा। तापरे दुई काऊ आंब खाइबा आरंभ कले। सेतेबेले चढ़ई धरिथिबा जाल तांको ऊपर को पकई देला। दुई काऊ जेते चेष्टा कले भी से जालरू बाहर पारिलेनी। सबु चढ़ई तांको पाखक आसिले। तमे दुई काऊ एते दुष्ट आमे तम मानकु एते माड़ मारिला परे भी तमे माने सुधरिलनी। ए जंगल को आसी पुणी चोरी करूच। ना ना आमर भूल हो गला। आमको एई थरक छाड़ी दियो। आमे आउ केबे चोरी करिबुनी। ना तम मानकु आमे आउ छाड़िबुनी। जहा भूल करिच एबे तारो शास्ति पाइबो। एमिति कही मिटू आउ चढ़ई दुई काऊ को धरी थाना को गले आउ पुलिस को सब कथा कही देले। पुलिस दुई काऊ को ओलटा झुले अनेक पिटिला।